Jai Jagannath. On the auspicious inaugural ceremony of the International Symposium on Sri Arna and Forgotten Force 2024, the dignitaries present in the dais, Honorable Deputy Chief Minister Sri Kanak Badhana Singh Ji, Honorable Member Niti Aayog Professor Ramesh Chandji, former Chief Scientist, World Health Organization and Chairperson, MS Swaminathan Research Foundation, Dr. Soumya Swaminathan Madam, Chief Secretary Sri Manoj Ahuja, Principal Secretary Agriculture and Farmers Empowerment Dr. Arvind Padhi, Director Agriculture and Food Production Sri Prem Chand Chaudhary, ladies and gentlemen, I also welcome participants from UN agencies, scientists, researchers, experts, civil society organizations, and other participants for attending this international symposium on Sri Arna and Forgotten Foods organization by government. विभिन्न जिल्लारू आसिथिबा कृषक बंधुगण, महिला स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य माने, कृषक उत्पादक संगठन सदस्यगण तथा देश विदेश जोग देथिबा प्रतिनिधि वृंद, वैज्ञानिक, स्टार्टअप और विशेषज्ञ वृंद समस्त को मु प्रथम अंतर्जातीय श्री अन्न विस्तृति खाद्य सम्मेलन को स्वागत जनाऊँ। केउ आदिम कालरू पृष्ठी शस्य यार चाष प्रणाली आम आदिवासी जनजाति संप्रदाय कृषि ऐतिह्यर एक अविच्छेद्य अंग होकी रही। पृष्ठी शस्यर प्राचीनता और भारतीय संस्कृति और ऐतिह्य सहित यार निबिड़ता को दृष्टि रे रखी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मिलेट बा ये पृष्ठी शस्य को श्री अन्न नाम रे नामित करिथिबारु मो माननीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद जनाऊँ। आम भारत वर्षर खाद्य संस्कृति और आंचलिक वैषम्यता दृष्टि यहाँ आंचलिक परिचय गुड़िक अनेक समय अलग अलग होगी अच्छी। आम राज्यर जलवायु मूर्तिका खाद्य चाहिदा को लक्ष्य कले आम हृदबोध करिपरिबा जे आम राज्यर चाषी कूल को केते यह साहाय्य प्रदान करुअछि। 10 गोटी कृषि भित्तिक जलवायु अंचल आम राज्य को अनेक प्रकार शस्य चाष करिबारे बेस सहायक हेउछि। राज्य लोकसंख्यार एक सिंहभाग आदिवासी अधुषित अंचल रे बास करती। समानंकर खाद्य एवं संस्कृति सह जड़ित ही पृष्ठी शस्य मध्यरु अनेक अद्यावधि खाद्य पद्धतिर मुख्य स्रोतरे ये पर्यंत मध्य आमे ताकू शामिल कराई पारि नाहंती। पृष्ठी शस्य बा श्री अन्न जातीय फसल राज्य कृषिर एक अंश विशेष। विभिन्न कारणरू आज श्री अन्न निजर प्राधान्य हरई बसी। किंतु जदि आमे शुष्क और वर्षापृष्ठ अंचल चाषी मानक वर्तमान स्थिति को जदि अनुधान देवा ताले श्री अन्न निश्चित भाव में सेमानंक पई हा वरदान सदृश हो पारिबो। जलवायु सहिष्णुता गुण सह मांडिया एवं अन्यान्य पृष्ठी शस्य गुड़िक पृष्ठी और खाद्य सुरक्षा दृष्टिकोण बेस गुरुत्व बहन करि थाए। श्री अन्न चाष आज जेभली भाव में यार गुरुत्व बढ़ी
ଏବଂ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ଯେଉଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, এই ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାହା କେବଳ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ବିପ୍ଳବର ରୂପ ନେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଆଜି ଫୋକସ୍ କରିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ଆମର ସେଇ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳବାୟୁକୁ ତାହାର ଉତ୍ତମ ସଂଯୋଗ ଯେ ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜଳବାୟୁ ତାକୁ ଆଧାର କରିକରି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାରର ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଚାଷ ଅଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଆଜି ଏ କାମକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଆଜି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 177ଟି ବ୍ଲକରେ 177ଟି ବ୍ଲକରେ ଏ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଚାଷକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଇଏ ମିଶନ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆଦୃତ ମଧ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ମିଲେଟ୍ ହବ୍ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବାତାବରଣ ଆଜି ତିଆରି ହେବାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନର ବିକାଶ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ବିକ୍ରି ବଟା କେମିତି ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଏହାର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆମ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଫୋକସ୍ କରିଛୁ। ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଜେଟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଯାହାକି 649 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବରାଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ମିଲେଟ୍ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। 40% ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମିଲେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ସ୍କୁଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୈକ୍ଷିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ଇଏ ମାଣ୍ଡିଆ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବା ମିଲେଟ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆଜି ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚକ ଅଛି। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 14 ପ୍ରକାରର ପୃଷ୍ଟି ଶସ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଜରା, ଜୋଆର ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାର ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାହାକୁ ଘାସ ମଞ୍ଜି ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଆଗରେ, ଶୁଆଁ, କାଙ୍ଗୁ, କୋଦୋ ଏବଂ ଜହ୍ନା ପରି ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ଶସ୍ୟ
आज बहुल भाव में उत्पादन होउछि एवं ताहार मध्य पुनर्बार आउ थे प्रति परिवार रे तार खाद्य परिवेषण करवा ये प्रकार आज देखा दौछि। ये सबुठारु गोटे बड़ कथा होउछि साइंटिफिकाली जहाँ वैज्ञानिक माने यहाँ कहउछंती जे ये जो मिलेट्स रे आपंकर विशेष करके पुष्टि शस्य साधारणतः ग्लुटेन मुक्त एवं अधिक ये स्नेहसार एथिरे अछि एंटीऑक्सीडेंट एवं बहुत कम ग्लाइसेमिक सूचकांक धारक होइतबा जगु आपंकर विशेष करके मधुमेह रोग को प्रतिरोध करने सह जोटा आमर रक्त शर्करा परिचालन रे मध्य ये मिलेट यदि आम व्यवहार करवा ताहले अधिक आमको साहाय्य करिवो। एहा सहित मध्य ये जो मांडिया रे क्षीर ठारू मध्य 3 गुण अधिक कैल्शियम अछि। तेणु एइथुरु आमे जानि पारुथबा जे मांडिया रे किभଳି भाबरे आजि सेथिरे हमर संपूर्ण भाव खाद्य तंतु सब रही आपण माने समस्ते व्यवहार कला परे एवं जो अनेक समय अपपृष्टि आम पिला माने शिकार होउथबार आमे दृष्टि जेते बड़े आमे जानिबा पई पाउछंती से समय इहार आवश्यकता जदि आज आमे मने पकेबा ताले निश्चित भाव में तार समाधान रो सूत्र आम पाखरे ही अछि केवल संयोजनार अभाव अछि। सेही परि कोड शस्य रे गहम मका अपेक्षा 3 गुण अधिक अछि एवं धान ठार 10 गुण अधिक खाद्य तंतु मध्य रही मिलेट्स रे एवं यह मध्य अधिक स्नेहसार युक्त खाद्य लवण तथा विटामिन सह तंतुयुक्त और ग्लुटेन मुक्त अटे। श्री अन्न गुड़िकर कर्कट रोग रक्तहीनता विटामिन खर अभाव मधुमेह जनित समस्या जहाँ इत्यादि को जो कमेवा सहित यह प्रतिषेधक तथा नियंत्रक भाव में साहाय्य करि थाए। ये सब उत्कृष्ट जो गुण अच्छी मिलेट्स रे आउ सेथि पई श्री अन्न एक आज दिन रे समाज रे एक सुपर फूड रो मान्यता पाइबा पई जाउछि एवं पाई मध्य सारिछि। ये सुपर फूड आउ सेथि पई आज प्रति जोठी आपंकर सेमिनार होउची कॉन्फ्रेंस होउची प्रशिक्षण वर्ग होउची मेला होउची आज दिन रे देखिबे सबु जगार आज मिलेट्स रो खाद्य विभिन्न प्रकार प्रक्रियाकरण माध्यम रे आज सेठी प्रदर्शन करा जाउची एवं लोक मान को मध्य सचेतन करा जाउची जे मांडिया को पुनर्बार आउ थरे आपण माने व्यवहार करंतु। चाषी माने चाष काम रे पुनर्बार यहा को मुख्य शस्य उत्पादन हिसाब रे एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण मध्य यह लाभदायक हिसाब रे ग्रहण करिया पई आज व्यापक भाव में ये बाबद रे सचेतन करा जाउ अछि। आम सरकार इतिमध्य श्री अन्नर अधिक चाष एवं उत्पादन पई बड़ गुरुदायित्व नहीं। श्री अन्न चाषी माने केवल मांडिया चाष पई आवश्यक सहायता पाउ नाहंती सेथिपाई मध्य समाने निज फसल को सरकार को जेते बड़े समाने दौछंती एहा एमएसपी रे विक्रय मध्य करूछंती अर्थात सर्वनिम्न तार सहायक मूल्य मध्य वर्तमान धार्य करा जाउची जो थरे कि चाषी केबे ताहार क्षति आ सहिब नाही। किंतु आम पई बड़ आह्वान हेबा को जाउची किपरि भाव रे एहा लोकंकर थाड़ी रे पहुंची पारिबो। आमे जो खाद्य खाऊछंती केवल भात खाऊछंती आउ ता छड़ा अन्य खाद्य आम पाखक पहुंची पारु नाही। आउ सेइथि पई आज जो बड़ चैलेंज अछि आम पई यह को अधिक सचेतनतार सहित जदि आमे यह को प्राधान्य देवा सरकार मध्य दौछंती ताले निश्चित भाव रे बड़ आह्वान को हमको सफल हेबा पई पड़िबो। जो खाद्य जेते बड़े खिया हबो आम थाड़ी रे निश्चित भाव रे मिलेट्स पहुंची दिबो। ये प्रकार जो दिन आम कर से दिन आम सफल नेतृत्व दे पारिबा बोली मु आशा करी। एवं आज आप देखंतु आम साधारण बंटन व्यवस्था जेते बड़े आम करूछंती मिड डे मील रे अंगनवाड़ी माध्यम रे मध्य मांडिया को वर्तमान प्रदान करा जाउछि।
ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଥାଳିରେ ସ୍ଥାନ କିଭଳି ଭାବରେ ନେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଏହା ଟିକେ ଅରୁଚିକର ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ଅରୁଚିକର ଲାଗିବା କାହିଁକି ହୁଏ ନା ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମର ଅନାଗ୍ରହ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ୍ରହ ଆସିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଅରୁଚିକର ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁନାହିଁ, ଏଇଟା ମିଠା ଲାଗୁନାହିଁ, ଯାହା ମାନ୍ୟବର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟର କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟତନ୍ତୁର ଅଭାବ କେତେ କମ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଯାହା ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିକରି ଖାଇବା, ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଢଗ ଅଛି, ପଢ଼ ନ ପଢ଼ ରଖ ଗୀତା ଆଉ ରୁଚ ନ ରୁଚ ଖାଅ ପିତା। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ ବା ନ ପଢ଼ କିନ୍ତୁ ଗୀତାକୁ ରଖ, ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହେବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିତା ଜିନିଷକୁ ରୁଚିକର ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ରୁଚ ନ ରୁଚ, ମାନେ ରୁଚିକର ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇ ଚାଲ ପିତା ଜିନିଷକୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମିଲେଟ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଦେଉଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସୁସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ନୂଆ ପ୍ରକାରର ରନ୍ଧଣା ଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ସିଷ୍ଟମରେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରାଯାଇପାରିବ, ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଆମ ଟେବୁଲରେ ବି ଆମକୁ କିଛି କିଛି ମାଣ୍ଡିଆର ମିଲେଟ୍ସର ବି କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସେଟା ଟିକେ ମିଠା କମ୍ ହେଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଖାଇବା ଟିକେ ମିଠା ଲାଗିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନି ଯୁକ୍ତ ଟିକେ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନି ଯୁକ୍ତ ଟିକେ ନହେଲେ ରୁଚିକର ହେବ ନାହିଁ, ଅନାଗ୍ରହ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣି ଶୁଣିକରି ଟେକ୍ନିକାଲି କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଟିକେ ରୁଚିକର ହେବ, ବହୁତ ରୁଚିକର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ଅଛି କି ବୋଲି, ପଠା ହେଇନି। ସଚିବ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଟିକେ ଖାଇକି ୟାକୁ ଦେଖିବେ, ଖାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ। ଏଣୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧଣା ଶୈଳୀକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ ଦିଗରେ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, କେମିତି ରୋଷେଇ କଲେ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆମର ବେସିକାଲି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପର ମାଆ ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରଣାଳୀ ସିଷ୍ଟମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କମି ରହିଯାଉଛି। ଥରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୋ ଗାଁରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ହେଇଥିବାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଆମର ସମସ୍ତ ମାଆ ମାନେ ବି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଆଣିକି ଦେଖେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଗାଁରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଧରଣର ଥିଲା, ସେଥିରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହାର ଯେଉଁ ରନ୍ଧଣା ଶୈଳୀ ଟିକେ କମଜୋରି ଥିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଏଣୁକରି ଯଦି ରନ୍ଧଣା ଶୈଳୀ ନ ରହିବ, ଖାଇବାର ଅନାଗ୍ରହ ରହିବ। ଏଣୁକରି ଶୈଳୀଟାକୁ ଆମକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମାଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ସ୍ନାକ୍ସ, ଏଇଟା ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କୃଷି ଭବନରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ସବୁବେଳେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯିବେ ସେଇଠି ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ। କାହିଁକିନା ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷି ଭବନକୁ ଯିବ, ସେଠି ପଶିବ ଏବଂ ଦେଖିବ, କେମିତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ
से जेभଳି भाବରେ सिस्टम କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚାଖିଲୁ ଖାଇଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇକି ଘରକୁ ଗଲୁ ଏ ପ୍ରକାରର ସିଷ୍ଟମ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ସିଷ୍ଟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକାଇବା ଯେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମାନେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଲେଟ୍ସର ତିଆରି ସ୍ନାକ୍ସ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯାହା କରାଯାଉଛି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷକୁ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ମହିଳା ଚାଷୀମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ମହିଳାମାନେ ଆଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଜଣେ ମା ଆସିକି ଏଠି ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ ସିଏ ବୋଧେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପିଆନ ହେଇଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ସେ ଚମ୍ପିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଟିକେ ହଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଇଠି କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ଛିଡ଼ା ହେଲ ମା ଟିକେ ହଁ ଏଇ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ପଡ଼ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ପଡ଼ାଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହସୁଛନ୍ତି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପଚାରିଲି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଫଟାଫଟ ସେ ଦେଇଦେଲେ ଆଜି ଚମ୍ପିଆନ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଷ କରିବାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷରେ ସେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ଏଇ ମା ମାନେ ଆଜି ତାହାକୁ ଆଜି କରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଚେନ୍ନାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ମା ତ ଆମର ବିଦେଶକୁ ବି ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଇ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଏବଂ ମା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରାଉଛି ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଚହଳ ପକାଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ମାଣ୍ଡିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ ଦୁଇ ମାଣ୍ଡିଆ ମା ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇମତି ଘିଉରିଆ ଅଛନ୍ତି এইটা সে বুলি পড়ার সমস্তঙ্কার জোরদার করতালি দেবার সমস্তে টিকে দুই মাଣ୍ଡিଆ মা ভিতরে ସବୁଠାରୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଆମର ଅବଦାନ ଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ନ ଧରିଲେ ଇଏ ଆଜି ମିଟିଂ ବି ସାର୍ଥକତା ଆମର ଆସିବ ନାହିଁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇମତି ଘିଉରିଆ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୁବାସା ମହାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସୁବାସା ହାତଟେକ ଜୋର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଟିକେ ହଉ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ 72 ପ୍ରକାରର ଆମର ରାଇମତି ମା ତ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ 72 ପ୍ରକାରର ପାରମ୍ପରିକ ଧାନ କିସମ ରଖିଛ ନା ଏବଂ ତା ସହିତ 30 ପ୍ରକାରର ମିଲେଟ୍ କିସମକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଆଜି କ'ଣ ନେଇକିରି ଆସିଛ मंत्री को गुड़ा नहीं किया बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मध्य से जिते बड़े दायी थिले प्रधानमंत्री जिते भेटी थिले प्रधानमंत्री जिते भेटी थिले आमर सुबासा महांत को केते बड़ कथा ये आज वैप्लविक से गोटे ये मांडिया आह्वान एवं वैप्लविक परिवर्तन आज कर निश्चित भाव
आमे तांकु धन्यवाद न देकी रही परिबा नाही। मांडिया लैंड ट्रासेस प्रस्तुत करिबारे तांकर अवदान बहुत अधिक अछि। एनु निश्चित भाव रे 250 ग्राम रु जो सुभाषा महंत मात्र 250 ग्राम मांडिया चाष आरंभ करी आज सारा ओडिशा रे चर्चित जड़े मांडिया माँ हिसाब रे आज प्रतिष्ठा लाभ करि पारिछंती एवं केवल चाष करी निजर परिवार चलेबा कथा नुह से आज संपूर्ण भाव में आम समाज को गोटे बहुत बड़ तांकर आज अवदान रही एवं आज व्यवसायी क्षेत्र में मध्य से स्वावलंबनशील हो पारिछंती। तांको मो धन्यवाद दउछि। निश्चित भाव में से आम पाई गोटे गर्व एवं गौरव खुशीर कथा। गत G20 सम्मिलनी रे G20 सम्मिलनी रे उभयंकु अर्थात आमर राईमती घिउरिया एवं सुभाषा महातंकु निजे प्रधानमंत्री उभयंकु G20 सम्मिलनी रे अन्न चाषर ब्रांड आंबासाडर हवा पाई माननीय प्रधानमंत्री समान को सुजोग देइथिले। ये बहुत बड़ गौरवर कथा। व्यक्तिगत भाव में कहवा चाहूँगी मु मध्य जड़े साधारण चाषी परिवार जड़े मो पुओ एवं जड़े आदिवासी परिवार पुओ जो मांडिया बा जो मिलेट्स आम आदिवासी परिवार सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित एमिति जड़े आदिवासी नथिबो जहार देहरे मिलेट्स रो खाद्य ता देह भीतर को पशि नथिबो। आउ सेई भितर मु जड़े निजे आदिवासी हिसाब रे मु भी निजे को आज गर्व मन करुछि जे जाहो आज मते सुजोग मिलिला एभली एक भव्य कार्यक्रम रे उपस्थित होइबार। कान आज कार्यक्रम रे मु आज रही पारि नथांती। मते झारखंड को जिबार थिला मोर एक विशेष कार्यक्रम रे किंतु आज मते सुजोग मिलिला जे आज मांडिया उपरे गुरुत्व देबा मिलेट्स उपरे गुरुत्व देबा एवं ताहा सहित आज मो भलिया जड़े आदिवासी पुओ आज निश्चित भाव में मुझे आपण मान सहित ये मांडियार खाइबार मजा मध्य मु छोट थिला बड़े मो माँ ठारू नहीं माँ आमको खायापी दौले। माँ कौन करुले ना जिते देखिए जे ठीक धान चाष कम सरी से समय खाद्यर बहुत अभाव हुए नुआ खाद्य प्रोडक्शन हो न थाए अर्थात धान चाष प्रोडक्शन हवा पर्यंत गोटे जो गैप पीरियड थाए से ये जो पाखापाखि 2 मास साधारणतः गरीब लोक परिवार लोक माने भारी असुविधा भोगती। आउ सेथिपाई सर्वप्रथमे समाने मक्का चाष करिथांती। गुरुदी चाष जहाँ कहते गुर्जी केविजी कहले गुर्जी पश्चिम ओडिशा रे गुर्जी आम केन्दुझर तार ना होती गुर्दी से आपंकर ठीक सुजी जमिति से टाइप तार मंजी अत्यंत टेस्टी एवं किछि दिन माँ खायापे दियंती भात बा चाउल भात सहित से मका मिसई देवे ना खाइबापी पड़ो कहीं मकार भी विटामिन अच्छी आवश्यक पुष्टिसार खाद्य भी अच्छी। ठीक से भाई किछि दिन गला से भात सहित गुड़दी मिसई देवे गुड़दीटा भी आपंकर जाऊँगी मिलेट्स रे मुझे केविजी को कही अनुरोध करी जे गुर्दी बा गुर्जी टिके आपन टिके आनिक आमको देवे कि टिके आमे टिके खीरी करी समस्ते खाते एवं तार मजा भी नियंते आगामी दिन में ताकू प्रचार प्रसार भी करते। ये अनुभूति अनेक समय गाँव रे निज परिवार रे थिबा कारण एवं आज सरकार रो गोटे दायित्व नेला परे मते लागुछि निश्चित भाव रे यहा को गोटाए मिशन आकार रे जहाँ सरकार नहीं ताकू साकार करिवा पई हमको पड़िबो। आउ सेथिपाई निश्चित भाव रे यार प्रचार प्रसार करिवा पई प्रति वर्ष नवेम्बर मास 10 तारिख को अर्थात आमे आजिर दिन को आज हूँ नवेम्बर 10 तारिख आजिर दिनक को मांडिया दिवस भावे आमे समस्ते पालन करुछंती एवं यहा को निश्चित भाव रे आज समस्ते मने पकेवा सहित चाषी को आग्रह करने कथा एवं जदि मांडिया दिवसर महत्व को आम प्रतिपादन करवा लोकों पाखरे वार्ता टीए दे पारिबा ताहा निश्चित भाव रे आगामी दिन में जो
एक आह्वान अच्छी आम ये श्री अन्न को किभली भाव में आगामी दिन में व्यापक भाव में आम आम घरर जो आम खाऊा थाड़ी को पहुँचे पारिबा ताले निश्चित भाव में साकार हो पार एवं समस्त को मु आह्वान करी आगामी किछि दिन पर आमर माँ माने मार्गशीर मास प्रथम माणबसा गुरुवार मध्य पालन करिवे मोर समस्त को अनुरोध यही प्रथम गुरुवार रे समस्त माँ माने मांडिया को माँ लक्ष्मी पाखरे भोग लगी करिवे एवं परिवार समस्त को मांडिया प्रस्तुत व्यंजन निश्चित भाव में खुएबे ए कथाटी मु आज ये मंचरु समस्त मोर ओडिशार माँ भणी मान को मु कहवाई चाहे अनुरोध करुच्ची जे ये कार्य को जदि आपन करिदेबे ताले निश्चित भाव में यार प्रचार प्रसार सहित आगामी दिन में जो आमको आह्वान अच्छी ता निश्चित भाव में सफल हो पार मु आशा करी निश्चित भाव में भारत द्वारा प्रस्तावित ये संकल्प को आधार करी मिलित जातिसंघ यूनाइटेड नेशंस 2023 मसीहा को अंतर्जातीय पुष्टि शस्य वर्ष बा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भावे घोषणा करथिले। श्री अन्न को प्रोत्साहन देवा दिगरे माननीय प्रधानमंत्री दूरदृष्टि और पदक्षेप परिवर्तित जलवायु को मुकाबला करिबारे सहायक हब एवं ताहार जो पदक्षेप नौछन्ती आमे सफलता अर्जन करि परिबा ये कथा मु आज आशा करुछि। ओडिशा होउछि कला संस्कृति परंपरा ऐतिह्य स्थापत्य और प्रत्नतात्विक स्थली रोचे एक उत्कर्ष केन्द्र। राज्य रे 64 वर्गर जनजातीय 13 गोटी वर्गर आदिम जनजाति बा पीविटिस आज बास करुछंती। से जनजाति संख्या मध्य आज 23% रु अधिक एवं आदिवासी संप्रदायर लोक मैंने विशेष करी जो मैंने विलुप्त प्राय शस्य और जंगलजात खाद्य उपर निर्भर करी जहाद्वारा से सुस्थ और निरामय जीवन यापन करी ये कथा जदि आज भी आपण मैंने जदि स्टडी करेंगे ताले जानीपारे जे जो मैंने आदिवासी जंगल पहाड़िया अंचल रोचंती से ये खाद्य खाइबा द्वारा से केते सुखी भी अच्छा एवं केते सुस्थ भी अच्छा आम से निश्चित भाव में आम जानीपर आउ डाक्तर माने आज वैज्ञानिक मैंने जानीपारी ये खाद्य खाइबा द्वारा समाज को सुस्थ रखा जाई पारिबो एवं निश्चित भाव में से ये कथार गुरुत्व को किभली भाव में देश और विदेश में विशेष करके प्रधानमंत्री जी गुरुत्व आरोप करने द्वारा ताहा आज अंतर्जातीय श्री अन्न विस्तृत खाद्य सम्मेलन करने जाउथबारु मु निश्चित भाव में एथिरे विशेष खुशी व्यक्त करुछि। आम विभाग तरफ या बहुत गुरुत्व प्रदान करा जाइछि एवं यार कार्यक्रम को व्यापक करने प्रस्तुत करा जाउछि। आगामी दिन में खाद्य एवं शस्य को प्रोत्साहित करने दिगरे ओडिशा एक अग्रणी राज्य हिसाब से निश्चित भाव में आम राज्य प्रथम स्थान अधिकार करिबो ए प्रकार मु आशा व्यक्त करी एवं एठी नीति आयोगर मध्य आमर अधिकारी महाशय एठी उपस्थित अछंती से याको आमको मध्य अधिक प्रोत्साहित करिवार मु निश्चित भाव में तांको अनुरोध मध्य करी। भारत रे समुदाय 2टी एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट अछि से गोटे आम कोरापुट जिले में अच्छी आपण मैंने हिसाब करि पारुथिबे जे कोभली भाव में आज मिलेट्स रे आमे एक वैप्लविक गोटे परिवर्तन आनिक आज लोकाभिमुखी करने जाउछंती। भारत रे 2टी अच्छी एग्रीकल्चर हेरिटेज ता भितर गोटे होउची ओडिशा रे एवं सेटा मध्य आम कोरापुट रे अच्छी। यह मिलित जातिसंघर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता हासिल करिछि जार नाम हेउछि ग्लोबली इम्पोर्टांट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। यह आम सभिंकर पाई अत्यंत गौरवर विषय मुझे निश्चित भाव में धन्यवाद देवी एवं समानक पाई जोरदार करतालीटी हो। आज ये पोषकोत्तर भरपूर एवं विलुप्त प्राय खाद्यर पुनरुद्धार करने दिगरे आम राज्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका माने गुरुत्वपूर्ण भूमिका आम राज्य निभाउछंती। आउ सेथिपाई आमे समस्ते मिलीमिशि चिरंतन कृषि पद्धति जहाँको कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा जाउछि जलवायु सहनशील खाद्य प्रणाली आम खाद्य ऐतिह्य को आहुरी अधिक समृद्ध करने एवं यह सहित मध्य प्रचार प्रसार करने निश्चित भाव में आम समस्ते करिपारिबा मोर विश्वास अच्छी।
विभाग तरफ प्रशासन तरफ यह I thank all the stakeholders in organizations who have supported our efforts in taking Sri Arno and Forgotten Foods to the messages. Our government will put all efforts to make Odisha a millet hub in India and become a center for excellence. I believe our efforts will contribute to the economic growth, well-being, and health of the people of Odisha, which in turn help our state to be prosperous by 2036 and developed by 2047. Let us be part of this mission. Thank you all. Vande Utkal Janani. Jai Hind. आ गोटे कथा आमर सौम्या स्वामीनाथन मैडम जो प्रस्ताव अच्छी सौम्या स्वामीनाथन मैडम ने जो प्रस्ताव हमको दिए हैं कि ओडिशा में एक इंटरनेशनल फार्मर स्कूल का एस्टैब्लिश करने के लिए निश्चित रूप से हमारा सरकार उसको विचार कर रहे हैं। अगला दिन में निश्चित रूप से उसको प्राधान्य देते हुए आपका वो प्रस्ताव को हमने स्वीकार कर लिए हैं। अभी हमने विचार करते हुए निश्चित रूप से आगामी दिन में उसको हम निष्पत्ति ले सकते हैं। एवं शेषरे मु आज धन्यवाद दूची श्री अर्णव विस्तृत खाद्य दिवस आमे आमर जो जिलापाल माने विशेष करिकी कोरापुट जिलार जिलापाल महाशय एवं रायगड़ार जिलापाल एवं सुंदरगढ़ जो माने श्री अन्न प्रोत्साहन पाई आज तांकु आज ये सम्मिलनी बा ये सरकार तांकु पुरस्कृत करिसंती एवं तांकु मु शुभेच्छा एवं धन्यवाद दूची आउ थरे एवं अन्य समस्त जिलार जिलापाल मानकु मध्य मु आह्वान दूची समाने ए दिगरे निश्चित भाव में जत्नवान हेबे एवं आगामी दिन में मध्य ए मिलेट्स को अन्य समस्त जिलार प्राधान्य देवे ताले निश्चित भाव में आमर जो बड़ आह्वान अच्छी ताकू आमे अचीव करि परिबा। धन्यवाद।